What's up guys? Meron tayong pa-wholesale na betta fish, 30 pieces, 2,500 na lang guys. Assorted betta. So i-flex natin isa-isa guys, yung mga 30 pieces na assorted betta, 2,500 na lang ang wholesale natin. So kung gusto yung bumili guys, paki-message ako sa aking Facebook, ayan sa screen, Lian Encina. So kung di nyo mahanap guys, nasa comment section yung link. So let's go guys, flex natin 30 pieces na mga assorted betta fish na 2,500 na lang guys. Wholesale. So yan guys, ang gaganda. So ito guys ang ating betta fish. Yan yung kasama niya, isa, dalawa. Yan 2,500 na lang yan guys ang wholesale natin sa 30 pieces. Tatlo, apat. Itong ganda pa nito guys, oh, number 5 natin. Yan, apat guys. 5, 6. Yan guys, pang 6 natin. 7, 8. Yung kasama yun guys sa 30 pieces guys, yung black natin. 8, 9. Yan, itong 9 guys ay HMPK na super yellow. Ito black. Yung guys, ang gaganda. 9 na guys ha. Tapos next natin, ayan, 10, 11. So 2,500 na lang guys yung ating wholesale nito guys. 10, 11, 12, 13. Kasama rin yan guys. Ito 14. Platinum white na double tail. 16. Ang ganda guys, oh, si 31. Yan, kasama yan guys. 17. Yan, 17 guys. 18. 19. 20. Yan, 20 pieces na guys ha. Ang gaganda pa niyan guys. Hindi kayo lugi sa 2,500 nyo na wholesale. So paunahan lang pakapag-message sa aking Facebook page. At sinong makauna guys at makapag-deal agad, sa kanya mapupunta yung 30 pieces na 2,500 lang na wholesale. So yan guys. So iba rin yung mga female, may mga female sila guys, pero iba na yung ano na yun, ibang presyo din yun guys ha. Pero ito lang, mga male only lang yung 2,500 natin na 30 pieces. So ngayon lang to guys. Ilan na ba yun? Nawala tuloy ako guys. 20. So 21. Ito mustard na half moon. Yan, 21. 22. Puti din guys na half moon. Gaganda pa guys, oh. So sagot yung shipping fee guys ha, hindi sa akin. So mura na yan, 2,500, 30 pieces. 22, 23. 24. 24. 25. 26. 27. 28. 29 at 30. Yan guys, 30. Free ko na itong isa. Ganda nito guys, oh, itong isa. Yan nyo. Multicolor na rose tail or half moon ba to? Yan. Free ko na yan guys. So paki-message lang ako sa aking Facebook page. Paunahan lang sa 30 pieces na 2,500 guys. So yun. Ayan, 30 pieces. Out ko na kasi meron tayong lakad guys, hindi natin maalagaan, kaya paubos ko na agad. Ito, gaganda pa guys. So tinan nyo yung turquoise natin. Yan yung mga turquoise natin guys. Ito rose tail na platinum white. Maraming mga gaganda guys. Ito pa, oh, yung mga plakat natin. So may mapipili pa kayo dito guys. Mapipresyohan nyo pa to guys pag i-resell nyo. So may mga female sila, kung gusto yung female guys, meron tayo doon. Pero ibang presyo din yung guys, labas din dito sa 2,500 natin. So wholesale din yung guys. So yun. Maraming salamat.